گاڑی چلاتا زرحان بار بار گردن گھما کر اس کو دیکھ رہا تھا، آیا وہ رو رہی ہے یا نہیں۔ اسٹاپ ویپنگ۔ جب وہ یوں ہی منہ چھپائے روتی رہی تو وہ ذرا سختی سے بولا تھا۔ وہ اس کے یوں سسکنے پر حقیقتاً پریشان ہو گیا تھا۔ زرحان کی بھاری آواز اور لہجے کی سختی پر وہ اچھل کر دروازے سے چپک گئی۔ بھیگی پلکیں جھپکا جھپکا کر وہ یک ٹک سانس روکے ڈرائیو کرتے زرحان کو دیکھنے لگی۔ آنسو صاف کرو۔ بنا اس کی طرف دیکھے وہ قدرے نرمی سے بولا۔ محرم نے ہونٹ مروڑتے ہوئے ہاتھوں کی مٹھیوں سے بچوں کی طرح آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کیے۔ زرحان نے اس کی معصومیت کا یہ حسین منظر کچھ حیرت سے دیکھا تھا۔ دل میں کہیں کچھ ہلچل ہوئی تھی۔ اس لڑکی پہ بے ساختہ ترس آیا تھا۔ سفید چادر میں لپٹا اس کا سوگوار چہرہ اسے تکلیف سے دوچار کر رہا تھا۔ شاید دل میں اس کے لیے جاگتا درد فاطمہ کے باعث تھا۔ وہ لڑکی فاطمہ کا خون تھی، ان کے جگر کا گوشہ تھی۔ جب وہ فاطمہ کے لیے امپورٹنٹ تھی تو اس کے لیے کیوں کر ان امپورٹنٹ ہو سکتی تھی؟ محرم کی خوفزدہ نظروں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر کے زرحان نے اس کی جانب دیکھا۔ محرم نے فوراً نگاہ پھیری۔ دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ سیدھی ہو کر بیٹھو۔ اسے مسلسل اپنی طرف رخ موڑے بیٹھے دیکھ وہ پھر سے بولنے پر مجبور ہوا تھا۔ وہ فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اسے پہلے سے بڑھ کر رونا آ رہا تھا، مگر زرحان کے خوف سے سانس روکے بیٹھی تھی۔ ہاتھوں کی انگلیوں کو سختی سے آپس میں پھنسائے وہ سامنے سڑک پر نگاہ جمائے ہوئے تھی۔ قصور کی حدود کراس کر کے گاڑی ہائی وے پر فراٹے بھر رہی تھی۔ زرحان نے رخ موڑ کر پھر سے اس کے تاثرات کا جائزہ لینے کی کوشش کی۔ وہ بالکل دروازے سے لگ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ روڈ پر نگاہ جمائے وہ لب بھینچ کر ہونٹوں کی کپکپاہٹ پر قابو پانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ گلابی پنکھڑی جیسے نازک لب ہولے ہولے کانپ رہے تھے۔ زرحان نے گاڑی کی سپیڈ دھیمی کر دی، پھر ایک سائڈ پر گاڑی روک کر اس کی طرف رخ کر لیا۔ محرم نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا۔ زرحان کو سنجیدگی سے اپنی طرف دیکھتا پا کر کب سے رکے آنسو بہت تیزی سے پلکوں کی باڑ پھیلان کر رخساروں پر بکھرے تھے۔ وائی آر یو ویپنگ ہنی؟ وہ بہت نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ اسے محرم کا یوں رونا تکلیف دے رہا تھا۔ میں پیچھے چلی جاؤں؟ اس کی آواز بہت دھیمی تھی۔ آنکھوں کے آنسو رکنے کو تیار نہیں تھے۔ لیکن کیوں ہنی؟ یہاں کوئی پرابلم ہے کیا؟ زرحان کا انداز نرم تھا۔ وہ اسے بالکل بچوں کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا، جبکہ محرم کے لیے اس کا یہ بدلہ روپ سمجھ سے باہر تھا۔ مجھے یہاں ڈر لگ رہا ہے، اس نے سادگی سے سچ بول دیا۔ کس سے؟ زرحان کی حیرت دیدنی تھی۔ اس کے سوال پر محرم کی ہرنی جیسی آنکھوں میں خوف اترا تھا۔ نچلے لب کو دانتوں تلے دبا کر اس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ کس سے ڈر لگ رہا ہے؟ بولو نا۔ جانتے بوجھتے بھی وہ اس کو مشکل میں ڈال رہا تھا۔ محرم نے کچھ ہچکچاہٹ سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ سے؟ اس نے پھر سے سچائی کا مظاہرہ کیا تھا۔ کہتے ہی وہ رخ موڑ کر آنکھیں میچ گئی۔ کہنے کو کہہ تو دیا تھا، مگر اب اس کا ننھا سا دل بری طرح کانپ رہا تھا۔ اپنی طرف کا دروازہ کھول کر زرحان گاڑی سے اترا تھا اور گھوم کر اس کی سائڈ کا دروازہ کھولا۔ اترو۔ اس کی بھاری آواز پر محرم نے آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا، جو دروازہ کھولے اس کے اترنے کا منتظر تھا۔ وہ جھٹ گاڑی سے اتری تھی۔ زرحان چند قدم پیچھے آیا تھا اور اس کے لیے فورٹ ڈور اوپن کیا تھا۔ محرم فوراً اندر بیٹھ گئی، پھر چور نظروں سے اس کی جانب دیکھا جو گاڑی کا دروازہ بند کر رہا تھا۔ اب ٹھیک ہے؟ اس کا چہرہ بے تاثر تھا، یا شاید محرم کو ہی چہرے پڑھنے کا ہنر نہیں تھا۔ جی۔ بھیگی پلکیں جھکاتے ہوئے اس نے آہستگی سے جواب دیا۔ اوکے، بٹ اب رونا مت، ورنہ مجھے غصہ آ جائے گا، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ محرم نے جھٹ اس بات میں گردن ہلائی، پھر اسی کونے میں دبک کر بیٹھ گئی۔ زرحان پلٹا تھا اور جا کر واپس ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ خاموشی سے ڈرائیو کرتے ہوئے وہ وقفے وقفے سے فرنٹ مرر سے اس کا جائزہ بھی لے رہا تھا، اور پھر واقعی وہ سارے راستے میں خاموش رہی تھی۔ مزید 45 منٹ کی مسافت کے بعد اس کی گاڑی جنرل ہاسپٹل کے پارکنگ ایریا میں داخل ہو رہی تھی۔ محرم کی سوکھی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگی تھیں۔ گاڑی پار کر کے زرحان نے اس کے لیے دروازہ کھولا تھا۔ وہ سرحد سے نیچے اتری، آنکھیں صاف کر کے اس کی طرف دیکھا، جو فون لسٹ میں فرنٹ ڈائل نمبر پر کلک کر کے فون کان سے لگا چکا تھا۔ دوسری طرف جو کوئی بھی تھا یقیناً فاطمہ کے پاس سے بات کر رہا تھا۔ نہیں، تم رہنے دو، میں خود ہی آ جاتا ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، میں 5 منٹ میں آ رہا ہوں۔ بات کر کے اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی اور گاڑی سے چپکی کھڑی محرم کی طرف پلٹا۔ چلو، زرحان نے دھیرے سے کہا، کہہ کر وہ ہاسپٹل کی عمارت کی طرف بڑھنے لگا۔ محرم بھی تیز تیز قدم اٹھاتی اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ زرحان کے قدموں کی رفتار کافی تیز تھی، جبکہ محرم کو اس کا ساتھ دینے کے لیے تقریباً بھاگنا پڑ رہا تھا۔ چکنے فرش پر پاؤں جما جما کر چلتی محرم کو لگ رہا تھا کہ وہ کہیں گر ہی نہ جائے۔
مان زرحان کو اپنے پیچھے چلتی محرم کا خیال آیا تھا۔ وہ رکا اور پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کے یوں اچانک رک جانے پر اپنی جون میں تیز تیز چلتی محرم اس سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی۔ اس کا سانس پھول چکا تھا۔ وہ حقیقتاً ہانپ رہی تھی۔ اس کے سرخ پڑتے چہرے پر نگاہ ڈال کر زرحان نے بہت آہستگی سے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تھا۔ محرم نے کچھ جھجکتے ہوئے اپنے سامنے پھیلی اس کی چوڑی ہتھیلی دیکھی، پھر آہستگی سے نفی میں گردن ہلائی۔ میں ایسے ہی چل سکتی ہوں۔ اس کے کہنے پر زرحان نے ایک نگاہ اس کے جھکے سر پر ڈالی، پھر بنا وقت ضائع کیے ہاتھ بڑھا کر اس کی کلائی تھام لی۔ محرم کی جان مٹھی میں آ گئی۔ دل کی دھڑکنیں سمٹ کر کلائی میں ہی دھڑکنے لگی۔ اس نے تو بچپن سے بس فاطمہ کا نرم و شفیق لمس محسوس کیا تھا۔ ایک بھرپور مرد کی گرفت سے وہ سرے سے ہی ناواقف تھی۔ اب جو اس نے کلائی تھامی تھی تو دل عجیب سے احساسات تلے دھڑک اٹھا تھا، جانے خوف تھا یا وحشت، لیکن انکار کرنے کی ہمت کہاں سے لاتی وہ؟ سو آنسو پیتی وہ چپ چاپ اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ 7-8 منٹ بعد وہ دونوں ایک لمبے کوریڈور میں داخل ہوئے تھے۔ کوریڈور کے شروع میں ہی داد بخش ایک کمرے سے باہر نکلا تھا۔ محرم کی کلائی چھوڑ کر وہ سرعت سے اس کی جانب بڑھا۔ از ایوری تھنگ اوکے؟ وہ بے تابی سے پوچھ رہا تھا۔ داد بخش نے بہت آہستگی سے نفی میں گردن ہلائی۔ بی بی کا علاج اب ممکن نہیں رہا سائیں۔ کوئی بم تھا جو بخش نے اس کے سر پر پھوڑا تھا۔ وہ ویران پڑتی آنکھوں سے داد بخش کے ہلتے لب دیکھ رہا تھا۔ کان کچھ اور بھی سن رہے تھے مگر دل ماننے سے انکاری تھا، جبکہ اس کی غیر ہوتی حالت کو دیکھتے ہوئے بخش بہت دھیمی آواز میں سر جھکائے کہہ رہا تھا، انہیں زیادہ سے زیادہ ریلیکسیشن کی ضرورت ہے، اور بالفرض اگر وہ ریلیکس رہتی بھی ہیں تب بھی 6 یا 7 ماہ سے زیادہ نہیں جی پائیں گی، اور دوسری صورت میں یعنی اگر انہیں کوئی شوق یا سٹریس ملتا ہے تو ان کی کوئی وین ڈیمیج ہو سکتی ہے، ٹیومر پھٹ۔ اس کی بات زرحان نے کاٹ دی تھی۔ بس کر دو بخش، چپ ہو جاؤ۔ اپنے بال مٹھی میں جگڑتے ہوئے وہ درستگی سے بولا۔ داد بخش نے افسردگی سے اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھا، پھر نرمی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ سائیں، یہ سب اللہ کی مرضی ہے، آپ پلیز ہمت سے کام لیں۔ داد بخش نے اسے حوصلہ دینے کی ناکام کوشش کی، تبھی اس کی نگاہ دروازے کے شیشے سے اندر جھانکتی محرم پر پڑی تھی۔ اس نے استفہامیہ نگاہوں سے زرحان کی طرف دیکھا۔ زرحان نے اس کی نظروں کے تعاقب میں سسکتی ہوئی محرم پر نظر ڈالی۔ فاطمہ موم کی بھتیجی ہے، زرحان نے آہستگی سے کہا۔ تبھی وہ اس کے پاس آئی۔ سر، کیا میں اپنی مومی کے پاس جا سکتی ہوں؟ وہ آنسو بھری آنکھیں زرحان کے چہرے پر ٹکائے معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ زرحان کا دل تو پہلے ہی پھٹا جا رہا تھا۔ اس پر مزید اس معصوم لڑکی کی دگڑگو حالت اسے مزید توڑ رہی تھی۔ اس نے بخش کو اشارہ کیا اور خود ذرا فاصلے پر بینچ پر جا بیٹھا۔ سر ہاتھوں میں تھامے وہ زمین کو گھو رہا تھا، مگر سماعت داد کی طرف متوجہ تھی۔ داد بخش نے بہت آہستگی سے محرم کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بی بی، آپ روئیں مت، فاطمہ بی بی کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے، آپ دیکھ ہی چکی ہیں کہ وہ سو رہی ہیں۔ ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے میری، 1 یا 2 گھنٹوں میں جاگ جائیں گی، تب آپ ان سے مل لیجئے گا۔ داد بخش نے نرمی سے کہا۔ لیکن ان کے پاس جا کر بیٹھ تو سکتی ہوں نا؟ وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولی۔ ٹھیک ہے، مگر ایک شرط پر۔ داد بخش نے نرمی سے کہا۔ وہ اسے بہت طریقے سے ڈیل کر رہا تھا۔ مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے، بس مجھے اندر جانے دیں۔ وہ ہاتھ جوڑے التجا کر رہی تھی۔ ارے نہیں بی بی، پلیز یوں ہاتھ مت جوڑیں آپ، میری بس ایک ہی شرط ہے کہ آپ فاطمہ بی بی کے پاس جا کر روئیں گی نہیں۔ اگر آپ روئیں گی تو ان کی نیند خراب ہو جائے گی، اور پھر سائیں بھی آپ پر غصہ ہو جائیں گے، اس لیے بس چپ چاپ ان کے پاس جا کر بیٹھ جائیے۔ آخری بات اس نے رازدانہ انداز میں کہی تھی۔ محرم نے فوراً ہاں میں گردن ہلائی تھی، کیونکہ اسے زرحان کی کہی گئی بات بھی یاد آ گئی تھی۔ اوکے، بٹ اب رونا مت ورنہ مجھے غصہ آ جائے گا۔ اس کے صبح والے جلال اور غیظ و غضب والا روپ دیکھنے کے بعد وہ اس سے اچھی خاصی خوفزدہ ہو چکی تھی، سو شرافت سے گردن ہلا کر پلٹی تھی اور سرعت سے کمرے میں گھس گئی۔ پورے کمرے میں فاطمہ کے پاس ایک نرس کے سوا کوئی نہیں تھا۔ زرحان نے صراحتی نظروں سے بخش کو دیکھا۔ وہ نرمی سے مسکرا دیا۔ ابھی چھوٹی ہے سائیں، اسی لیے اسے اس کے طریقے سے ہی سمجھایا ہے میں نے۔ آپ سے بہت ڈر چکی ہے، ویسے میرا خیال ہے کہ آپ مجھ سے بہتر انداز میں اسے ڈیل کر سکتے تھے۔ آہستگی سے کہتا وہ اس کے پاس ہی آ بیٹھا۔ تم یہ بتاؤ کہ کب تک ہوش آ جائے گا موم کو؟ ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں؟ اسے تو تم بہلا چکے ہو، اب مجھے سچ سچ بتاؤ۔ زرحان کی آواز میں تھکن تھی۔ سائیں، آپ کے سامنے ہی وہاں ہاسپٹل میں ڈاکٹرز نے بی بی کو انجیکشنز دیے تھے، تب سے ہی گہری نیند میں ہیں۔ ڈاکٹرز نے تو 3 سے 4 گھنٹے کی لمٹ دی ہے، دیے گئے وقت سے بہت پہلے بھی ہوش آ سکتا ہے اور بہت بعد میں بھی۔ داد بخش نے جواب دیا تھا۔
जरहान की कलाई में बंधी घड़ी में वक्त देखा। घड़ी शाम के 4:45 बजा रही थी। इसे याद आया कि वो दोनों सुबह 10 बजे के करीब कसूर की हदूद में दाखिल हुए थे। आज उसके 16 बरस की तलाश ख़त्म हुई थी, इसीलिए दिन बेहद लंबा मालूम हो रहा था। जाती गर्मियों के दिन कुछ खास लंबे भी ना थे। जरहान ने थक कर कुर्सी की पुश से टेक लगा ली। उसे कंपनी ज्वाइन किए 3 माह हो चुके थे और आज एक बार फिर वो अकाउंटेंट की बजाय रिसेप्शनिस्ट का चार्ज संभाले हुए थी। उसकी ज्वाइनिंग के 15 दिन बाद ही रिसेप्शनिस्ट अरेंज हो गई थी, जबकि जमल ने अकाउंटेंट की सीट संभाल ली थी। 1 माह के अंदर ही वो काफ़ी ट्रेंड हो गई थी और अब तो रावी चैन ही चैन लिख रहा था। मगर पिछले 2 दिन से रिसेप्शनिस्ट एक बार फिर से गायब थी, लिहाजा मजबूरन आज से रिसेप्शन पर भी ड्यूटी देनी पड़ रही थी। दोपहर के 2 बजे के करीब उसने काउंटर पर मौजूद कंप्यूटर में ही अपनी फ़ाइल ओपन कर ली थी और अकाउंट्स मेंटेन करने लगी। कीबोर्ड पर चलती उसकी उंगलियां एक धीमी आवाज़ पर रुकी थी। एक्सक्यूज़ मी, किसी ने काउंटर नॉक किया था। जमल ने निगाह उठाकर नॉक करने वाले को देखा। सामने एक 11-12 साल का बच्चा खड़ा था। माथे पर बिखरे भूरे बाल आंखों तक आ रहे थे। यूनिफॉर्म ड्रेस में मलबूस वो चेहरे पर बला की मासूमियत लिए काफ़ी क्यूट लग रहा था। जमल ने कुछ हैरत से उसे देखा। शायद वो गलती से वहाँ आ गया था। यस, वो नरमी से बोली। एमडी शहबाज हसन अपने ऑफिस में ही है? वो नरम लहजे में मगर बेहद संजीदगी से पूछ रहा था। जमल ने आंखें सुकेड़कर इस 4 फुट के बच्चे को देखा। उसे यूं अपनी जानिब देखता पाकर वो झंझला गया। आई आस्क्ड, इज़ देयर और नॉट? वो कदरे बेजारी से पूछ रहा था। जमल उसकी बेजारी पर नरमी से मुस्कुराई। वो झंझलाता हुआ मज़ीद प्यारा लग रहा था। यस, ही इज़ देयर, बट हु आर? उसकी बात पूरी नहीं हो पाई थी। वो यस सुनते ही बॉस के ऑफिस की तरफ बढ़ा था। जमल के होश सही मायनों में उड़े थे। वो सरद से उसके पीछे दौड़ी। लिसन बेटे, रुको प्लीज़। जमल ने उसे पुकारा था, मगर वो बिना सुने एमडी के ऑफिस रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर जा घुसा। अपनी पेशानी मसलती हुई वो चंद पल तो सोचती रही कि करे तो क्या करे। फिर बिना वक्त ज़ाया किए दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा था। दूसरी तरफ से दरवाज़ा खोलकर शहबाज हसन की पर्सनल सेक्रेटरी बाहर आई थी। जमल फ़ौरन पीछे हटी। वो मिस सना, वो खौफज़दा सी हकला कर बोली। व्हाट? क्या हुआ है? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? सना ने उसकी उड़ी उड़ी रंगत देखकर हैरत से पूछा। वो अभी एक बच्चा अंदर गया है, मैं उसे रोक रही थी मगर वो रुका नहीं। उंगलियां मरोड़ते हुए उसने फंसी फंसी आवाज़ में कहा। ओ जस्ट चिल यार, इतनी जल्दी परेशान क्यों हो जाती हो तुम? वो सर का बेटा है, अली। यहाँ सब उसे सर मोनी कहते हैं। तुम भी नेक्स्ट टाइम ज़्यादा क्वेश्चनिंग मत करना, वरना सर को तुम्हारी कंप्लेन कर देगा। वो हंसते हुए बता रही थी, जबकि जमल का दिमाग तो लफ्ज़ बेटा सुनकर ही सुन हो रहा था। शहबाज हसन मैरिड थे, ये बात उससे किसी सूरत हजम नहीं हो रही थी। हाउ इज़ इट पॉसिबल? सर तो इतने यंग से हैं। आई कांट बिलीव दिस। 11-12 साला वो बच्चा उनका बेटा कैसे हो सकता है? वो आंखें फैलाए हैरत की अमली तस्वीर बनी खड़ी थी। क्या बचपन में ही शादी कर ली थी क्या सर ने? वो सदमे से चूर आवाज़ में कह रही थी। उसकी बातों पर सना ने कहका लगाया। तुम किस दुनिया में रह रही हो यार? सर बस यंग लगते हैं, यंग है नहीं। ही इज़ ऑलमोस्ट 38 ईयर्स ओल्ड। मैं सर के आईडी कार्ड की कॉपी अपने पास पर्स में लेकर घूमती हूँ मैडम। एंड सर मोनी, जिनको तुम 11-12 साल का बच्चा समझ रही हो ना, ये 9th क्लास के स्टूडेंट हैं। अब खुद ही गैस कर लो कि सर मोनी की एज क्या होगी। पागल हो तुम, कसम से। कहते हुए आखिर में इसने जमल के सर पर चपत लगाई। बदले में जमल ने बड़ी मुश्किलों से होंठ फैलाए थे। अगर आप दोनों मेरे और डैड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर चुकी हैं तो प्लीज़ मुझे रास्ता दे दें। आई हैव टू गो। ऑफिस रूम के दरवाजे में खड़ा वो संजीदगी से कह रहा था। उसे देखकर जमल तो उछल पड़ी, मगर सना ढीठपन से मुस्कुरा दी। श्योर, कहकर सना ने मुस्कुराते हुए रास्ता छोड़ दिया, जबकि हुनूक खड़ी जमल भी फ़ौरन साइड पर हुई थी। लो देख लो, पूरी आफत है ये जनाब, सुन ली सारी बात। खैर जाओ, तुम जाकर अपना काम करो, सर वेट कर रहे हैं। वो सराज एंड अहमद कंपनी से जो डीलिंग्स हुई हैं ना लास्ट मंथ, उनकी जर्नल एंट्रीज करके सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करो और सर की आईडी पर मेल कर दो। गो फास्ट। उसने गुमसुम खड़ी जमल को कहा और खुद सर हालिद के ऑफिस रूम में जा घुसी। जमल ने हाली हाली नज़रों से खाली कॉरिडोर को देखा, फिर बोझल कदमों से अपनी सीट पर आ बैठी। वो बच्चा जो उसे पहली नज़र में ही अच्छा लगा था, वो शहबाज हसन का बेटा था। उसका बाप भी तो पहली नज़र में ही जमल अफंदी के दिल को भा गया था। नम होती आंखों से उसने आज खुद से ये एतराफ़ किया था कि वो शहबाज हसन से पहली नज़र में ही मोहब्बत कर बैठी थी। सबस आंखों से आंसू टूट टूट कर गाल पर बिखर रहे थे। सख्ती से आंसू साफ करके इसने कंप्यूटर स्क्रीन पर निगाह जमाई।
मगर कुछ ही देर में स्क्रीन फिर से धुंधली महसूस हुई थी। उसके कानों में निदा के अल्फाज गूंज रहे थे। अभी 2 दिन पहले ही तो उनसे बात करने के बाद उसकी और निदा की गुफ्तगू हुई थी। अरे जमल आपी, मोहब्बत बुरी चीज़ नहीं है, कसम से मोहब्बत तो बहुत खूबसूरत एहसास है। अब देखें ना, ऊन मुझसे दूर है मगर ये मोहब्बत ही तो है जिसके बायस मुझे हर वक्त ऊन की अपने पास मौजूदगी का एहसास होता रहता है। मैं आंखें बंद करती हूँ और वो पूरे 32 दांत निकालते हुए मेरे तसव्वुर में आ जाते हैं। वो कहते हुए खिलखिलाई। जमल भी खुलकर मुस्कुराई थी। सच सच बताइएगा, क्या आपको कभी किसी से मोहब्बत हुई है? निदा ने आंख डुबाते हुए शरारत से पूछा। जमल के तसव्वुर में छम से शहबाज हसन का वजीहा सरापा उतरा था। नहीं तो, जमल ने लापरवाही से कहा। उसके निगाह चुराने पर निदा कहका लगाकर हंसी। पता है लड़कियां नहीं तो कब कहती हैं। वो होंठों पर खूबसूरत मुस्कुराहट सजाए जमल से पूछ रही थी। कब? जमल ने सादगी से पूछा। जब उन्हें यकतरफा मोहब्बत हो जाती है, उसने आराम से जवाब दिया। हैं? लो भला ये क्या बात हुई? जमल ने उसे घूरा। निदा खिलखिलाई। ये वही बात हुई जो आपकी समझ से बाहर है। वो कंधे अचकाकर आराम से बोली। हाँ, और तुम तो जैसे बहुत समझदार हो ना बेटा, पूरे 3 साल छोटी हो तो मुझसे। जमल ने मसनूई कॉलर अकड़ाए। और जमल अफंदी कभी भी एकतरफा मोहब्बत नहीं करेगी। मोहब्बत करूंगी तो 2 तरफा। जो मुझे चाहेगा मैं भी उसे चाहूंगी, बस। वो गैर संजीदगी से कह रही थी। निदा ने संजीदगी से उसकी तरफ देखा। मोहब्बत करने से कहाँ होती है जमल आपी? मोहब्बत तो हो जाती है बस। जब होती है ना तो फिर हम बेबस हो जाते हैं। दिल हमें इतना मजबूर करता है कि हमारे पास सरेंडर करने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। कहते हुए वो धीरे से मुस्कुराई थी। जमल की आंखें पल में वीरान हुई थी। और अगर मोहब्बत यकतरफा हो तो क्या तब भी सरेंडर कर देना चाहिए? अभी कुछ देर पहले ही 2 तरफा मोहब्बत करने का दावा करने वाली वो नादान लड़की यकतरफा मोहब्बत की बाबत पूछ रही थी। निदा की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। नहीं, अगर यकतरफा मोहब्बत एक औरत कर बैठे तो उसको सरेंडर नहीं करना चाहिए। ये मर्द बड़े काया होते हैं जमल आपी। ये लोग अगर एक बार जान जाए ना कि औरत उन पर दिलो जान से फिदा है और उनके लिए जान तक दे सकती है, तो वो वाकई औरत की जान निकाल लेते हैं। औरत को जीने के काबिल ही नहीं छोड़ते। वो बड़ी गहरी बातें कर रही थी। और ये यकतरफा मोहब्बत बड़ी जालिम शय होती है जमल आपी। खासकर औरत के दिल को तो ऐसा किला बना डालती है जिसे महबूब के सिवा कोई दूसरा मर्द फतह ही नहीं कर सकता। और अगर वो फतह याब मर्द अपनी राजधानी छोड़ दे तो फिर वो किला वो सीधा खंडर बन जाता है। ऐसा खंडर जिसमें किसी और के फतह याब होने की गुंजाइश ही नहीं बचती। धीमे लहजे में वो बोलती जमल को बेचैन कर गई थी। जमल ने मुस्कुराकर उसका हाथ थपका था और उसके पास से उठकर अपने कमरे में आ गई थी। यकतरफा मोहब्बत, जालिम मर्द, फतह याब, वो सीधा खंडर, गुंजाइश। मुख्तलिफ अल्फाज थे जो उसके कानों में गूंज रहे थे। क्या शहबाज हसन एक जालिम मर्द था? कीबोर्ड पर उंगलियां चलाते हुए वो खुद से पूछ रही थी। दिल ने चिल्लाकर जवाब दिया था, नहीं, नहीं। और वाकई वो जालिम तो नहीं था। उसका क्या कसूर? वो तो ला इल्म था जमल के जज्बात से, एहसासात से। वो तो कतई बेखबर था। और कसूर तो जमल का था। जुल्म तो उसने खुद किया था अपने साथ। ये जुल्म ही तो था कि वो एक ऐसे मर्द को चाह बैठी थी जो पहले से ही किसी और का था। अनजाने में एक ऐसे मर्द को दिल दे बैठी थी जो किसी और की मलकियत, किसी और का शोहर था। उसकी ज़ाती ज़िंदगी में जमल अफंदी की गुंजाइश तो कहीं भी नहीं निकलती थी। कांपती उंगलियों से एंटर का बटन क्लिक करके उसने शहबाज हसन को इनकम स्टेटमेंट मेल की थी। तो यानी शहबाज हसन उसके आंसुओं का जिम्मेदार नहीं था। हाँ, वो उसके किसी जज्बे के लिए जवाबदा नहीं था। जमल के दिल ने बहुत आराम से शहबाज हसन को बरीउल जमा करार दे दिया था। विंडो शट डाउन करके वो उठी थी और रिसेप्शन से निकलकर धीमी चाल चलती हुई कैफेटेरिया में जा बैठी। टेबल पर सर रखकर आंखें मूंदते हुए उसने अपनी सिसकियां रोकने की कोशिश की थी। बाजुओं में सर दिए वो जाने कितनी देर यूं ही बैठी रही। भारी होती आंखें बंद होने को थी जब मिस सना की आवाज़ पर वो उछलकर सीधी हुई। ओह हेलो मैडम, किस गम का सोग मना रही हो? उसकी रोई रोई गुलाबी आंखें देखकर वो परेशान हो गई थी। जमल होले से मुस्कुरा दी। कुछ भी नहीं, बस वो सर में दर्द हो रहा था। जमल ने नरमी से जवाब दिया। अभी मज़ीद दर्द होने वाला है, उसकी भी टेंशन लो। सना ने संजीदगी से कहा। क्या मतलब? जमल की आंखों में तहय्युर उतरा। तुम्हें सर बुला रहे हैं, बहुत गुस्से में हैं। आयतल कुर्सी का विर्द करते हुए जाना। मुस्कुराते हुए इसे बावर करवाती वो जाने को पलटी थी। जमल फ़ौरन खड़ी हो गई।
मगर हुआ क्या है? वो हकीकतन परेशान हो चुकी थी। 7 लाख का लॉस। सना ने जवाब दिया। व्हाट? जमल की आंखें पूरी खुल गई। यस, एंड दिस लॉस इज सफर्ड जस्ट बिकॉज ऑफ यू। सना के जवाब पर जमल के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। मगर मैंने तो कुछ भी नहीं किया मिस सना। वो हकला गई। आई डोंट नो, तुम ही तो अकाउंट्स प्रिपेयर करती हो। आज तुमने जो सराज एंड अहमद कंपनी की डीलिंग्स की एंट्रीज सर को मेल की हैं, वो बदकिस्मती से सर खालिद ने बिना देखे ही अप्रूव कर दी थी। और मज़े की बात यह है कि जो 7 लाख हमने अहमद जाफरी से लेने थे, वही 7 लाख हमारे होनहार कैशियर ने उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए हैं। और अब इन 7 लाख की वापसी का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है, बिकॉज अहमद जाफरी से पेमेंट लेना ही शेर के मुंह से निवाला निकलवाने के मुतरादिफ है। ये 7 लाख जो हम इसे दे चुके हैं, इनकी वापसी तो... उसने बात अधूरी छोड़कर कंधे अचकाए। जमल की हथेलियों में पसीना उतर आया। कहाँ वो महीने के 15,000 कमाने वाली मामूली सी एम्प्लॉय और कहाँ 7 लाख। मगर मैंने तो सारी एंट्रीज ठीक की थी। वो रोने वाली हो गई। भला 7 लाख का नुकसान कहाँ से पूरा करती? मुझसे क्या कह रही हो? जाकर सर को बताओ। सर खालिद भी उनके ऑफिस में ही है और अहमद कैशियर भी उन्हीं के सामने प्लीज़ प्लीज़ कर रहा है। अब तुम्हारी बारी है, गो फास्ट। संजीदगी से कहकर वो आराम से चलती हुई वहाँ से निकलती चली गई, जबकि जमल के हाथ पांव बाकायदा कांपने लगे। शल होती टांगों को घसीटते हुए उसने शहबाज हसन के ऑफिस का रुख किया। लोगों पर खुद बहुत आयतल कुर्सी का विट शुरू हो गया था। ऑफिस रूम के दरवाजे पर ही उसके कदम रुक गए। गर्दन मोड़कर उसने कॉरिडोर के शुरू में लगी घड़ी को देखा, जो शाम के 6 बजा रही थी, यानी ड्यूटी टाइम ऑफ हो चुका था। डरते डरते उसने दरवाज़ा नॉक किया था और फिर अंदर झांका। मैं आई कम इन सर? उसकी आवाज़ में कपकपाहट थी। वो टेबल पर दोनों हाथ रखकर ज़रा झुककर खड़ा हुआ था। उसके पूछने पर सर उठाकर उसकी जानी मतवज्जा हुआ। यस कम इन, सर्द लहजे में जवाब दिया गया था। वो सख्ती से हाथ की उंगलियां बींचे अंदर दाखिल हुई थी। सना की इत्तला के मुताबिक सर खालिद और सर अहमद दोनों ही ऑफिस में मौजूद थे। आप दोनों जा सकते हैं। शाह ने संजीदगी से उन दोनों को रिहाई का परवाना थमाया। सर झुकाए वो दोनों फ़ौरन वहाँ से निकले थे। जमल की घबराहट में इजाफा होने लगा। उसने चोर नज़रों से शहबाज हसन की तरफ देखा, जो अब अपनी चेयर पर बैठ चुका था। बैठिए प्लीज़। इसे कमरे के बीचों बीच खड़े देखकर वो सख्ती से बोला। वो फ़ौरन टेबल के पास पड़ी चेयर्स में से एक पर आकर बैठी। सर मैंने सारी एंट्रीज ठीक पास की थी। वो कपकपाती आवाज़ में सफाई दे रही थी। शहबाज ने अपने सामने खुले लैपटॉप को घुमाकर उसका रुख जमल की तरफ किया। सामने ही लास्ट मंथ की बैलेंस शीट जो उसने आज तैयार की थी ओपन थी। उसने परेशानी से शहबाज हसन की तरफ देखा। सबज आंखों में नमी उतर रही थी। एक नज़र देखें इसको, ये सुबह आपने ही मुझे मेल की थी शायद। वो बेहद संजीदगी से बात कर रहा था। जमल ने एक निगाह लैपटॉप की स्क्रीन पर डाली। जी सर, उसने बामुश्किल एतराफ़ किया। जो डाटा मैंने आपको मेल किया था उसके मुताबिक अहमद जाफरी 7 लाख से हमारा डेटर था और आपने उसे लाइबिलिटी साइड पर क्रेडिट शो किया है मिस जमल। उसकी आवाज़ में इतनी सख्ती थी कि वो कांप कर रह गई। अकाउंटेंट बन जाना बच्चों का खेल नहीं है मिस जमल। इतनी लापरवाही, इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत कि 7 लाख का लॉस करवा चुकी हैं आप। अहमद जाफरी ये 7 लाख इतनी आसानी से वापस नहीं करेगा। मेरा ये नुकसान अब कौन पूरा करेगा मिस जमल? आप भी अहमद और खालिद की तरह सॉरी कह देंगी, बट मुझे सिर्फ इतना बता दें कि इस गलती का हकीकी ज़िम्मेदार कौन है। यकीनन आप ही हैं, राइट? वो दरश्तगी से पूछ रहा था। सर झुकाए बैठी जमल ने बेदर्दी से होंठ कुचले। आंखों में चमकते आंसू बहुत तेज़ी से गालों पर लड़के थे। उसने दोबारा लैपटॉप की स्क्रीन देखी थी, जहां प्रिपेयर्ड बैलेंस शीट में अहमद जाफरी 7 लाख से क्रेडिट हो रहा था। आई एम सॉरी सर। उसने भीगी पलकें उठाकर शहबाज हसन की तरफ देखा। मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं बहुत डिस्टर्ब थी। पता नहीं कैसे ये मुझे पता नहीं चला। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि ये मुझसे हो कैसे गया। वो हाथों में चेहरा छुपाकर बुरी तरह रो पड़ी। उसके यूं रोने पर शहबाज हसन बौखला गया। आई एम रियली सॉरी सर। मैं आपका ये नुकसान पूरा कर दूंगी। आप जितने साल कहेंगे मैं उतने साल बिना सैलरी लिए आपके लिए काम करूंगी। बट प्लीज़ सर, मुझे माफ़ कर दें। आई एम रियली सॉरी। वो घबराहट में जो मुंह में आया बोलती चली गई। आंसू मतवातर गालों को भिगो रहे थे। शहबाज हसन यकटक उसके हिलते गुलाबी लबों को देख रहा था, जिनकी लर्जिश बहुत वाजिया थी। एक पल लगा था और सुर्ख पड़ती सबज आंखें उसे बेबस कर गई थीं। मिस जमल, प्लीज़ आप रोना बंद करें। खुद को कंपोज करते हुए वो धीमे लहजे में बोल पड़ा। नहीं सर,
میں ہوں ہی پاگل، میری ہی غلطی ہے، مجھے احتیاط برتنی چاہیے تھی. اینڈ آئی نو کہ میرے رونے سے آپ کا اتنا بڑا لاس ریکور نہیں ہو جائے گا، بٹ پلیز آپ. شہباز حسن نے اس کی بات کاٹ دی تھی. اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ میرا مزید نقصان مت کریں، پلیز چپ ہو جائیے. اس کی سبز آنکھوں میں جھانکتا ہوا وہ کھویا کھویا سا بولا تھا. کیا مطلب؟ اس کی معنی خیز بات زمل کے تو ہاک بھی پلے نہ پڑی. مطلب تو مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا. اس کے حسین چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے وہ پریشانی سے بولا. سر، آئی تھنک اٹس ناٹ لاس. دس 7 lakh کین بی کنسیڈرڈ ایز بیڈ ڈیٹس. آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کرتے ہوئے وہ اپنی طرف سے اس کی پریشانی کم کرنے کو بولی تھی. شہباز حسن نے ایک نگاہ ہاس اس کے روئے روئے گلابی چہرے پر ڈالی تھی. آئی تھنک اٹس اے بگ لاس مس زمل. A loss that can be recovered only by yourself. میرا خیال ہے یہ بہت بڑا نقصان ہے مس زمل، ایک نقصان جو صرف تمہارے وجود، تمہاری ذات سے ہی پورا کیا جا سکتا ہے. اس کا چہرہ نگاہوں کی زد میں لیے وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا. مطلب؟ ایک بار پھر اس کی بات زمل کے سر پر سے گزری تھی. مطلب یہ کہ اب آپ کل دوبارہ سے انٹریز پاس کریں گی اور ان 7 لاکھ کو بیڈ ڈیٹس کے اکاؤنٹ سے شو کروائیں گی. ہوپس ہو کہ یہ بیڈ ڈیٹس ریکور ہو جائیں، ورنہ سزا کے طور پر آپ کو زندگی بھر میرے ساتھ رہنا پڑے گا. میری کمپنی کے لیے میرے ساتھ میرے پاس جاب کرنا پڑے گی. شاہ نے لہجے کو حتی الامکان سنجیدہ رکھا تھا. اس کی بات پر زمل کی جان میں جان آئی. تھینکس الاٹ سر. اس کے گلابی لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ در آئی. سبز آنکھیں پھر سے چمکنے لگی. شہباز حسن کے لیے دل بچانا محال ہو گیا. اٹس اوکے بٹ بی کیئرفل فار نیکسٹ ٹائم. بمشکل نگاہ پھیر کر شاہ نے جواب دیا. وہ کھل کر مسکرائی تھی اور تھینکس اگین کہتے ہوئے وہاں سے نکلتی چلی گئی. شہباز حسن نے پریشان ہو کر اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا. یہ کیا ہو گیا تھا اسے؟ کیا تھی وہ لڑکی؟ اس نے اپنے آفس روم سے باہر نکلتی زمل کی پشت کو دیکھا. کیسا جادو تھا اس کی آنکھوں میں کہ وہ محض ایک پل میں سب کچھ ہار بیٹھا تھا. کیسی مٹھاس تھی ان لبوں میں کہ ان سے ادا ہونے والے چند بے وقوفانہ جملے اسے گھائل کر گئے تھے. وہ کوئی نو عمر لڑکا نہیں تھا، 38 سالہ میچور مرد تھا، جوان ہوتے بیٹے کا باپ تھا. مگر جانے کیوں اس کا دل اس لڑکی کے لیے مچلنے لگا تھا. ایک عجیب سی کشش تھی جو پہلے دن سے ہی اسے زمل کی طرف کھینچ رہی تھی، اور آج تو جیسے ان قاتل آنکھوں نے اس کے دل پر آخری ضرب لگا دی تھی. یہ میچور عمر کی محبت اس کے لیے خوشی کا نہیں بلکہ پریشانی کا باعث تھی. وہ نوخیز کلی جیسی لڑکی بھلا اس کی محبت کو کیوں کر قبول کر سکتی تھی؟ اس نے بے بسی کے شدید احساس تلے اپنی آنکھیں موند لی. میرے دل پر ملنے والی آخری دستک ہو تم. اف، میں کیسے تم سے دامن بچاؤں گا زمل. وہ جتنا اس کے بارے میں سوچ رہا تھا اتنا ہی بے بس ہو رہا تھا. بی بی کو ہوش آ گیا ہے سائیں، داد بخش نے اسے بتایا تھا. وہ سرد سے فاطمہ کی طرف بڑھا تھا. ان کے بیڈ کے پاس کھڑی وہ لڑکی اپنے ہاتھوں میں ان کا ہاتھ لیے ہچکیوں سے رو رہی تھی. میں نے آپ کو کتنی بار کہا میرے ساتھ ہاسپٹل چلیں، مگر آپ نے کبھی میری بات نہیں مانی. اب دیکھ لیں اپنا کیا حال کر دیا ہے آپ نے. وہ روتے ہوئے انہیں ڈپٹ رہی تھی. اب آ تو گئی ہوں، اب پراپر ٹریٹمنٹ کرواؤں گی، پکا پرومس. اس کا ہاتھ چومتے ہوئے وہ نرمی سے بول رہی تھی. تبھی ان کی نظر محرم سے چند قدم پیچھے کھڑے زرحان عباسی پر پڑی. بہت ضدی ہو تم، کر لی نا اپنی مرضی. اس کے ستے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ خفکی سے بولی. محرم نے پلٹ کر دیکھا. زرحان کو وہاں دیکھ کر اس نے فوراً اپنے آنسو پونچھ لیے. یہ میری مرضی نہیں ہے، یہ آپ کی زندگی کے لیے بہت ضروری تھا. میں آپ کو یہاں نہ بھی لے کر آتا تب بھی یہ محترمہ کبھی نہ کبھی آپ کو یہاں لے ہی آتی. آپ کو آنا تو یہی تھا فاطمہ مو، سو اچھا ہوا نا کہ میں ہی لے آیا. وہ نرمی سے مسکرا دیا. محرم زمین پر نگاہ جمائے کھڑی تھی، ورنہ اس کو مسکراتے دیکھ اسے حیرت کا جھٹکا ضرور لگتا. مجھے تمہارا فیصلہ پسند نہیں آیا زرحان. میں تو یہاں آرام سے بستر پر پڑی رہوں گی. اور میری محرم کا کیا ہوگا زرحان؟ یہ کب تک ہاسپٹل میں رلتی رہے گی؟ وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی. محرم نے بھیگی آنکھوں سے ان کی جانب دیکھا. میں یہیں آپ کے پاس رہوں گی مومی. وہ بول پڑی. میں اسی کے بارے میں آپ سے بات کرنے والا تھا. میں اسے گھر لے جاتا ہوں. جب تک آپ ٹھیک نہیں ہو جاتی یہ عباسی ہاؤس میں رہ لے گی. اٹس ناٹ اے بگ ایشو مومی، وہ نرمی سے کہہ رہا تھا. اس کی بات سن کر محرم نے فوراً نفی میں گردن ہلائی تھی، مگر فاطمہ اس کی طرف متوجہ نہیں. البتہ زرحان کی نظروں سے اس کا یہ انکار مخفی نہیں رہا تھا. اٹس اے بگ ایشو مائی سن. میں خود اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی تو بنا کسی رشتے کے اپنی بیٹی کو کیسے وہاں رہنے دے سکتی ہوں؟ وہ ٹھہر ٹھہر کر دھیمے لہجے میں بات کر رہی تھی.
आप वहाँ नहीं जाना चाहती तो मत जाइए, मगर इसको ले जाने पर पाबंदी मत लगाइए प्लीज़, क्योंकि मैं खुद भी इसे यहाँ हॉस्पिटल में नहीं छोड़ूंगा। बिलीव मी, मैं इसका हर तरह से ख्याल रखूँगा। आप प्लीज़ परेशान मत हो। वो इन्हें समझाने की अपनी सी कोशिश कर रहा था। तुम किस रिश्ते से ख्याल रखोगे इसका? क्या लगती है ये तुम्हारी? क्या जवाब दोगे अपने बाप को? आखिर में उनका लहजा तल्ख हो गया था। आपकी बेटी है ये, और मेरे लिए यही रिश्ता काफ़ी है। वो फिर से मुस्कुराया कि बहरहाल हर सूरत उन्हें कायल करना चाहता था। तुम्हारे लिए काफ़ी है, मगर मुहर्रम के लिए ये रिश्ता काफ़ी नहीं है ज़रहान। उनका अंदाज पुरसोच था। दाद बख्श खामोश तमाशाई बना खड़ा था, जबकि मुहर्रम उन दोनों की बेसरोपाक गुफ्तगू नासमझी से सुन रही थी। क्या चाहती हैं आप? ज़रहान ने बगौर उनके कमज़ोर चेहरे को देखा। मेरी चाहत का एहतराम करोगे तुम? फातिमा के चेहरे पर एक फीकी मुस्कुराहट अपनी झप दिखलाकर गायब हो गई। हर सूरत करूँगा, अब अपनी चाहत बताइए। ज़रहान अब्बासी हाजिर है, वो संजीदगी से बोल रहा था, जबकि दाद बख्श बात की तह तक पहुँचते हुए शदीद हैरत के आलम में ज़रहान के संजीदा चेहरे को देख रहा था। साईं, वो एक कदम उसकी तरफ बढ़ा था। शायद उसे कुछ कहना चाहता था, रोकना चाहता था, अलीज़े की बाबत कुछ समझाना चाहता था, मगर ज़रहान ने हाथ उठाकर उसे करीब आने से रोक दिया था। फिर आंख से इशारा किया, जिसको समझते हुए फ़ौरन मुहर्रम के पास आया था। बीबी, आप चलिए मेरे साथ। हाथ बांधे वो मोतबाना दरख्वास्त कर रहा था। मुहर्रम ने परेशान होकर फातिमा की तरफ देखा। उनके इशारा करने पर वो मुंह बसोड़ती हुई दाद बख्श के साथ कमरे से निकल गई। क्या चाहती हैं आप? उनका हाथ थामकर वो नरमी से पूछ रहा था। फातिमा ने नम आंखों से उसकी जानिब देखा। मुहर्रम के लिए एक महरम चाहती हूँ, अपनी बेटी के लिए एक महफूज पनाह चाहती हूँ। तुम्हें चाहती हूँ ज़रहान, अपनी मुहर्रम के लिए ज़रहान चाहती हूँ। वो बहुत धीमे लहजे में इल्तिजा कर रही थी। आंखों से निकलते आंसू तकिए में जज्ब हो रहे थे। एक पल को उनके नाहीफ हाथों पर ज़रहान के मजबूत हाथों की गिरफ्त ढीली पड़ी थी। तुम हिचकिचा रहे हो, इनकार करना चाहते हो? फातिमा नरमी से मुस्कुराई थी। हाँ, मैं हिचकिचा रहा हूँ, मैं शॉक्ड हूँ। मैं शॉक्ड हूँ क्योंकि अगर आप मेरे लिए अपनी बेटी को चुनती तो शायद मैं शॉक्ड ना होता, मगर आपने मुझे अपनी बेटी के लिए चुना है। आई एम शॉक्ड फातिमा मोम कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि अपनी अजीज़ाए जान हस्ती मेरे हवाले करना चाह रहे हैं। आई एम रियली शॉक्ड। उनके हाथ पर अपने हाथ की गिरफ्त नरमी से मजबूत करके वो हैरत ज़दा सा बोल रहा था। फातिमा ने एक पुरसकून सांस खारिज किया। मौलवी को कितने बजे का वक्त दूँ? मोबाइल की स्क्रीन ऑन करते हुए वो नरमी से पूछ रहा था। 1 घंटे बाद का वक्त दे दो। मैं नींद में जाने से पहले मुहर्रम को मुहर्रम ज़रहान अली अब्बासी बनते देखना चाहती हूँ। वो मुतमईन सी कह रही थी। लबों पर एक पुरसकून मुस्कुराहट थी। वो असबात में सर हिलाकर उठ खड़ा हुआ। पुरवकार चाल चलता हुआ वो रूम से बाहर आया तो वो बेंच पर सर झुकाए बैठी थी। सुबह वाले सफ़ेद यूनिफॉर्म में मलबूस थकी थकी सी वो काबिले रहम लग रही थी। दीवार पर एक हाथ टिकाकर खड़ा दाद उसे देखते ही उसके पास आया, जबकि ज़रहान के बाहर आ जाने पर मुहर्रम ने फ़ौरन अंदर का रुख किया था। इससे पहले कि दाद बख्श उससे कुछ पूछता, वो खुद ही बोल पड़ा। 20 मिनट के अंदर अंदर मौलवी और 4 गवाहों का बंदोबस्त करो बख्श। हस्बे तवक्का बात सुनकर दाद बख्श ने हुफ्की से उसकी जानिब देखा। ऐसा मत करे साई, ये फ़ैसला आपके लिए दुरुस्त नहीं है। वो 15 साल से उसके साथ था, मगर आज पहली बार ऐसा हुआ था कि वो उसके हुक्म की तामील करने की बजाय उल्टा उसे ऐसा करने से रोक रहा था। वगरना ज़रहान अब्बासी स्याह करता या सफ़ेद करता, दाद बख्श बस उसका हुक्म बजा लाता था। मगर आज ज़रहान अब्बासी की अपनी ज़िंदगी का मसला था, तो भला ऐसे में दाद बख्श क्यों कर खामोश रह सकता था? बख्श, ज़रहान ने तंबीही निगाहों से उसकी जानिब देखा। साईं प्लीज़ ऐसे ना देखें, मैं ये आपके भले के लिए ही। उसकी बात पूरी होने से पहले ही ज़रहान बोल पड़ा। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुमने आज तक कोई भी बात मेरी बेहतरी के अलावा नहीं की। तुम्हारी हर सोच, हर बात में मेरे लिए बेहतरी की कोशिश होती है बख्श, मगर आज मुझे अपनी बेहतरी अजीज़ नहीं है। ज़रहान ने संजीदगी से कहा। लेकिन मुझे अजीज़ है साईं, वो बच्ची है, आपके साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगी, आपकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। वो इसे कायल करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। मैं उसे अपने साथ एडजस्ट होने पर मजबूर नहीं करूँगा बख्श, मैं खुद को उसके साथ एडजस्ट करने पर मजबूर करूँगा। वो अपने फ़ैसले पर कायम था। यानी आप एक मजबूरी का रिश्ता निभाएंगे? वो तासुब ज़दा सा पूछ रहा था। ऐसा नहीं है, ज़रहान ने मजबूत लहजे में कहा।
तो फिर कैसा है साईं? अलीज़े बेबी पिछले 8 बरस से आपकी मुंतज़िर है, आपसे बेहद मोहब्बत करती हैं, और आप माने या ना माने आप भी उन्हें चाहते हैं साईं। प्लीज़ ऐसा मत करें। आप पहले ही अपनी ज़िंदगी के कीमती साल एक पछतावे की आग में झुलसते हुए ज़ाया कर चुके हैं, और अब बाकी की ज़िंदगी भी उसी पछतावे की तलाफ़ी की नज़र करना चाहते हैं। मत करें साईं, अपने साथ ये जुल्म मत करें। वो नम आंखें लिए उससे इल्तिजा कर रहा था। मैं फ़ैसला कर चुका हूँ बख्श, ज़रहान ने बहुत आहिस्तगी से कहा। और अलीज़े बीबी? दाद बख्श ने एक आखिरी कोशिश की। आई डोंट लव हर, उसने सख्ती से कहा। दाद बख्श ने तासुब से एक नज़र उसके चट्टानों जैसे सख्त चेहरे पर डाली और फिर वहाँ से निकलता चला गया। ज़रहान ने पलटकर ग्लास डोर से फातिमा के सरहाने बैठी उस लड़की को देखा। दिल बिल्कुल खामोश था, एक साकित झील की तरह। कोई हलचल नहीं थी, कोई शोर नहीं था। वो चुपचाप उसकी पुश्त को देख रहा था। यूं ही खड़े खड़े जाने कितना वक्त बीत गया, मगर वो मुसलसल उसे देख रहा था कि अचानक बख्श की आवाज़ पर चौंक उठा। निकाह का सारा इंतज़ाम हो चुका है साईं, 10 मिनट तक वो लोग आ जाएंगे। उसकी आवाज़ में थकावट थी। ज़रहान ने अस्पात में सर हिला दिया। फातिमा को इत्तला देने के लिए उसने अंदर का रुख किया था। और फिर वाकई फातिमा के नींद में जाने से पहले पहले ज़रहान ने उस लड़की को मिसिस ज़रहान अब्बासी बना लिया था। ये थी मेरा सुकून हो तुम की 4th एपिसोड। एपिसोड पसंद आने पर इसको ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर एपिसोड आपको ईज़िली मिल सके।